नमस्कार दर्शक बंधु सत्यशांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण माननकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज आम अच्युतानंद महापुरुषंकर कृत चकड़ामोड़ाण पोथीरु जानिया पई पाइबा जे 27 मसीहा विषय रे किछि प्रमाण देइचंती अच्युतानंद महापुरुषे। कौन सही प्रमाण कौन रही गुप्त तथ्यमान आहुरी अनेक गुप्त कथा मध्य कटक विषय एवं बहुत स्थान विषय मध्य विवरणी सूचित करिसंती अच्युतानंद महापुरुषे। आसंतु से विषय रे सविशेष तथ्य पाई ए भिडियोटी माध्यम रे आपण माने समस्ते जोड़ी हेइ रुहंतु। आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को स्किप करंतु नाही। जदि आसीचंती देखिबारे तेबे सेही गुप्त कथा मान सब श्रवण करिया को हेले आपण माने भिडियोटी को स्किप करंतु नाही। संपूर्ण भिडियोटी को आपण देखंतु, देखिले ही जानि परिबे जे प्रकृत रे कथाटी कोन। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। ओम महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंदमयं हरि सर्वघटे जच्युत तस्य पादे नमाम्यहं तस्य पादे नमाम्यहम्। ओम त्वमेव शरणं देव नान्यथा शरणं मम अतः कारुण्य भावेन रक्ष मां शरणां गतं रक्ष मां शरणां गतं। जय श्री अच्युत, जय पंचसखा, जय अनंत, जय कल्किराम। तो भगवत प्रेमी दर्शक बंधु आपण मानक पाखे भी जदि चकड़ामोड़ाण पुस्तक थिबो 18 नंबर पेज रे आपण माने पाई परिवे। कौन लिखा जाइछि? सतर्क घंटी जोबराघाट परीक्षा चेतावनी 16 मंडलर भक्त परीक्षा निमंते चकड़ामोड़ाण घोर कलीर शेष बेल निकट 1999 मसीहा। कौन लिखा जाइछि? हीराकुद भांगी उछुली पड़िब खंड प्रलय होइब गुजरी राहास कालिया बोदारे सेही बेलरे होइब। हीराकुद भांगिबा कथा उछुली पड़िब माने हीराकुद जेतबेले पानी ओभरफ्लो हबो बा भांगी जीवो। एक कथा लिखा जाइछि कोउथरे? चकड़ामोड़ाण रे लिखा जाइछि। सेटा अंक विज्ञान पोथी रे तार स्पष्टता लिखा जाइछि जे एही मसीहा रे हेबो, एही समय रे हेबो। तार सब समय निर्धारण करा जाई हेइछि, जोटा कि ज्योतिषविद माने समय निर्धारण करचंती। किंतु प्रमाण दैचंती एठी किए ना स्वयं अच्युतानंद महापुरुषे। हीराकुद भांगी उछुली पड़िब खंड प्रलय होइब गुजरी राहास कालिया बोदारे सेही बेलरे होइब। खंड ज्ञानी धरा कटक जोबरा उत्तर दिग को अना गुपतरे भक्त बटवृक्ष मूले उड़ई अनंत बाना। जो खंड ज्ञानी अछंती माने अल्प ज्ञान थिबे, निजको पंडित बोलौथिबे, से माने धरा हेबे आगे। मुक बधिर से भकत अटई केही चिन्हि न पारंती अनेक साधु जे ठिकणा न पाई गुप्तरे खोजी खोजु अछंती। से भकत अटई सहदेव जान त्रिकाल कथा जानई कलीर मायारे गुप्तरे रहिछि ताकू न चिन्हंती केही। सहदेव जणे भक्त अछंती जे कि त्रिकाल कथा को मध्य तांकर स्मरण अछि। से गुप्त भक्त कलीरे मध्य कौन अछंती ना अछंती गुप्तरे अछंती। कलीर मायारे गुप्तरे रहिछि ताकू न चिन्हंती केही। एक माता अछि कटक कटीरे निशामणि नाम तार मंगला माता जे जगत्रे प्रकाश भक्त अटे मोहर। निशामणि जणे अछंती भक्त, मंगला माता जे जगत्रे प्रकाश भक्ति अटे मोहर। अत्यंत गुप्त भक्त जणे अछंती। आपण माने जदि जानिथिबे तेबे तांकु बाहर करंतु खोजिकी। 772 परार्ध अटई चकड़ामोड़ाण जाण घोर कली जुग दुष्ट जन अछंती डर लागू अछि पुण। मूर्खंक आगरे प्रकाश न कर नियम देउछि मुहि एक भक्त अछि देउली साही रे मधु नाम अछि बही। भारत खंडरे जम्बूदीप सार राधानगर प्रमाण रात्र रे सेठारे रणगोल हेब सरबे होइबे हाण। बोलानंद कंद भगवान जी की जय। एटी अच्युतानंद महापुरुष कहउचंती मूर्खों आगरे केबे एटा प्रकाश करिवो नाही।
କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ମୂର୍ଖ ମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଟାହି ଟାପରା କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଗୋସାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ନ କର ନିୟମ ଦେଉଛି ମୁଇଁ। ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି ଦେଉଳି ସାହିରେ ମଧୁ ନାମ ଅଛି ବହି। ଦେଉଳ ସାହିରେ ମଧୁ ନାମ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ସାର ରାଧାନଗର ପ୍ରମାଣ, ରାତ୍ରରେ ସେଠାରେ ରଣଗୋଳ ହେବ ସରବେ ହୋଇ ବେହାଣ। ରାତ୍ରରେ ସେଠାରେ ରଣଗୋଳ ହେବ ସରବେ ହୋଇ ବେହାଣ। ରାତ୍ରରେ ସେଠାରେ ରଣଗୋଳ ହେବ ସରବେ ହୋଇ ବେହାଣ। ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ସାର ରାଧାନଗର ପ୍ରମାଣ, ରାତ୍ରରେ ସେଠାରେ ରଣଗୋଳ ହେବ ସରବେ ହୋଇ ବେହାଣ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହାଣଗୋଳ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ବିଷମ ଅର୍ଗଳି କଟକ ଅଟଇ କାଳିଆ ବୋଦା ଜୋବରା, ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ ମାଳି ପକା ଭକ୍ତ ସରବେ ପଡ଼ିବେ ଧରା। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଷମ ଅର୍ଗଳି କଟକ ଅଟଇ କାଳିଆ ବୋଦା ଜୋବରା, କାଳିଆ ବୋଦା ଯେଉଁ ଜୋବରା, ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ ମାଳି ପକା ଭକ୍ତ ସରବେ ପଡ଼ିବେ ଧରା। ଅଧା ଅଧାଳିଆ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଲେଖିବାର ବହୁତ କିଛି ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼କୁ ଭାବିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତାହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। କେମିତି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନୀ ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବ। ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ସଖା ମାନେ ରହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହନ୍ତ। ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ? ଏ ସବୁ କିଛି ଭାଗବତରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ କହିଲା, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ଏକଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଭାଗବତରେ? ସେଇ ଭାଗବତ କଥାରୁ ଏ କଥାଟି ଆସିଛି। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ବୁଝି ନପାରେ ସିଏ ହେଉଛି ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ସେ ହେଉଛି ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ। ମଝି ମଝିଆ ତରି ମରନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ ମାଳି ପକା ଭକ୍ତ ସରବେ ପଡ଼ିବେ ଧରା। ମାଳି ପକାଉଥିବେ, ଚିତା ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଲଗେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟର ମଟନ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି କିଣୁଥିବେ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ। ସେଇମାନେ ଆଗେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଥୟ ନ ପଡ଼ିବେ ଅତ୍ରି ବଟ ମୂଳେ ବିନୋଦା ପାଟଣା ଠାର, ସେହି ଠାରେ ଚୋର ଧରା ଯେ ହୋଇବେ ଅକିଂସ୍ତକା ନଦୀ କୂଳ। ଅକିଂସ୍ତକା ନଦୀ କୂଳ, ଅକିଂସ୍ତକା ନଦୀ କୂଳ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ତ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ସହିତ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। 22 ମୌଜା ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ଲେଙ୍କା ଭକତ ମୋର ଅଟଇ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଭକତ ଭକ୍ତରେ ଗଣନ ବଣିକୁଦ ଘର ହୋଇ। 22 ମୌଜାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଲେଙ୍କା। ଯଦି ସେଠାରେ କିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଟିକେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୋତି ଦେଇ ନାମ ତାର, ଗୁରୁପାଦ ସେବା ଭକତି କରଇ ଭଜଇ ଗୁରୁ ପୟର। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁପ୍ରେମୀ। ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୋତି ଦେଇ। ଗୁରୁପାଦ ସେବା ଭକତି କରଇ ଭଜଇ ଗୁରୁ ପ୍ରୟର। ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନନ ଚିନ୍ତନ ଗୁରୁବାଣୀକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ କରି ସେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଥିବେ। ମୋତି ଦେଇ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରନ୍ତୁ। କିଏ ସିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନ ଛାୟା କର ଧ୍ୟାନ ମୃଣାଳ ସୂତ୍ରକୁ ଧର, ତେବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇଯିବୁ କାଳକୁ ନଥିବ ଡର। ତ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହେବାକୁ ସୂତ୍ର ବତେଇଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନବଧା ଭକ୍ତି जो 9टी भक्ति अच्छी जदि 9टा भक्ति 9टा जाक करिपारुनांती गोटे भक्ति भी आपण जदि सठिक रूप से करूचंती तेबे आपणकर कल्याण हेब आपणकर मुक्ति मध्य होई जीवो। केवल गोटे भक्ति तो करिक देखंतु आ सेटा निष्ठा पर करंतु। तापर कोन कहउचंती आसंतु जानिबा। निज नाम धर एकाक्षर सार साधु संग कर मूल चषा पड़ा ठारे चमक पड़िबो मूल गाजे निर्मूल। आपण मानक अनुरोध जे अच्युत प्रेमी भक्त सब अछंती आपण माने एकाक्षर अणाक्षर ए सब विषय जानतु। कली जुगरे होची मात्र एकमात्र सार होची केवल एकाक्षर आ अणाक्षर। एटा होची जेतले परीक्षा हेबो सेतबेले आपण माने याकू जानिबाकू प्रथमे पड़िबो एकाक्षर कोन आ अणाक्षर कोन। जदि आपण माने जानि नांती तेबे आपण नेमाळ बटकू आसंतु एवं सेठारे थिबा ज्ञानी गुणी माननकू पचारंतु एवं सेठारे बुझंतु एकाक्षर कोन आ अणाक्षर कोन। आपनकू से माने स्पष्ट भाव में बुझेइबे आउ कहिबी मध्य देबे एकाक्षर सूत्र कोन अणाक्षर सूत्र कोन केमिति कोठारे कोन बसैबो सब आपनकू बतई देबे। किंतु ता पूर्वरु आपण से माननकू भलो कि पचारंतु गुरु करंतु ताले जाई कि आपण जानि परिबे। तापरे कहउचंती केतेबा कहिबी भकत कहानी 16 मंडल रखेदा सर्व परे सार चकड़ा बड़ाण कहई दिन अच्युता बारण बेलकू रखिची साइती भक्त मेल हेब जाण रत्न बट ठारे ब्रह्म एकाक्षर मंत्र परीक्षा प्रमाण। देखंतु बारण बेलकू रखिची साइती भक्त मेल हेब जाण जेतले भक्तंकर मेली हेब सेतबेले कौन हब ना रत्न बट ठारे ब्रह्म एकाक्षर मंत्र परीक्षा जाण। हे ब्रह्म एकाक्षर मंत्रर परीक्षा करा जीवो। मु सेइथ पई तो कहली मुई सेइ पई पूर्वरु कहू नथली कि जे आपण ब्रह्म एकाक्षर अणाक्षर ए सब टिके जानंतु निहाती रूप रे जानिबा आवश्यकता अछि। सब विषय रे जानिबा आवश्यकता अछि। शास्त्र पुराण वेद वेदांत कहीं आमे जेहेतु हिंदू लोक आमर दक्षता रही आम जानिया पई आपण माने केवल सेटा सेतिकी ता प्रति इंटरेस्ट हवा दरकार जे नाई आमर ए विषय रे जानिबार लालसा रही इच्छा आमर रही जेतबेले आपण सेटा मन रे प्रकट हो जिवो ना ए जिनसटे विषय आपणकर जानिबार इच्छा रही देखिए से कथाटी आपण निश्चिंत जानि परिबे। तेणुक प्रत्येक शास्त्र पुराण वेद वेदांत उपनिषद जहाँ रही सबू को पाठ करंतु आ सबू जदि आपण नित्य जीवन रे आपणकर सेटा को आणुथिबे तेबे निश्चिंत रूप रे आपणकर अभ्यास हेबो। आ तापर कोन कहचंती आसंतु सुनिबा। सिद्ध सारला जे परीक्षा करिवे अधमाण अटे सेही सारला मंडल चमकी पड़िबो बिहन बुड़िबो नाही। सिद्ध सारला जे परीक्षा करिवे अधमाण अटे सेही सारला मंडल चमकी पड़िबो बिहन बुड़िबो नाही। जेतबेले सठिक समय आसीबो आपण गोटे कथा अनुमान करिथिबे बा लक्ष्य करिथिबे प्रायतः मु जेतिकी पुस्तक महापुरुषंकर बाणी सबू वीडियो माध्यम रे पोस्ट करागलानी प्रायतः आपण अनुमान करथिबे बा लक्ष्य करथिबे सेटा हमर चकड़ा बणाण गोटे बाहरला जोटा कि सिद्ध सारलांक कथा लिखा जाइछि। अंक विज्ञान रे मध्य सेही सारलांकर परीक्षा विषय रे लिखा जाइछि। आउटा होची सेटा भविष्यत मालिका कली जुगर भविष्यत मालिका विषय रे जो रे मध्य लिखा जाइछि कोन ना मां सारलांक विषय रे। आउटा लिखा जाइछि मालिका विचार गोटे पुस्तक अछि मालिका विचार देखौथि रहिसंतु देखौछि देखंतु मालिका विचार एथरे मध्य सारलांक कथा बहुत स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि। आउ जदि आपण माने आमको कमेंट बॉक्स रे लिखिबे देखंतु बहिना होछि महापुरुष अच्युतानंद हाड़ीदास रक्षित दासंको मालिका अनुकरण रे लिखित एटा एथरे मध्य बहुत कथा सारलांकर कथा मध्य लिखा जाइछि। तो सारला मंडल रे निहाती रूप रे बहुत किछि परीक्षा निरीक्षा हबो। तापर कोन लिखा जाइछि
27 ଅଙ୍କେ ମଡ଼ା ଗଦା ଗଦା ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ଡାକିନି ଯୋଗିନୀ ପ୍ରବଳ ମାତିବେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ଅଥୟ। 27 ଅଙ୍କେ ମଡ଼ା ଗଦା ଗଦା ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। 2027 ମସିହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛେ 27 ଅଙ୍କ, ସେଇଟା ହେଉଛି 2027 ମସିହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବାର କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ ଗୁପ୍ତ ଗଣ୍ଠିଧନ ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡାକିନି ଯୋଗିନୀ ପ୍ରବଳ ମାତିବେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ଅଥୟ। ଭକତମାନଙ୍କୁ କଷଣ ପଡ଼ିବ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଚମ୍ପାବଣ ଠାରେ ଲୀଳା ଦେଖୁଥିବ ପାମରହୀନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଭକତମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷଣ ପଡ଼ିବ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଲୁହା ମହି ବୁଲି ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରେ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଉଳ ପୋଷେ, ନେତାଜୀ ସୁବାସ ନିକଟେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବେଶ ଉକ୍ତଳ ଦେଶେ। କଟକ କଟିରେ ବହିବ ରୁଧିର ତୁଳସୀପୁରକୁ ଅନା, ବିରାଟ ଗାଦିରେ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ରକତ ବହିବ ସିନା। ଓଳାଭର ଠାରେ ସେ ସୁଦାମ ତନ୍ତୀ ଭକତ ଅଟେ ମୋହର, ଚଉଛକି ରାସ୍ତା ଜେବଣ ସ୍ଥାନରେ ବହିବ ରକତ ଧାର। ଖର୍ପର ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବାଲା ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ସୁଦାମ ତନ୍ତୀ କହିବା। ଖର୍ପର ଧରିଛି ସେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପାପୀଙ୍କୁ ଖାଇବ ମୋଡ଼ି, ଜାହାନପୁରରେ ଗୁପ୍ତ ଖେଳା ହେବ ହୋଇବ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି। ଖର୍ପର ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଖର୍ପରଧାରୀ ସ୍ୱୟଂ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ମହାମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଦାମ ତନ୍ତୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଓଳାଭରଠାରେ ସୁଦାମ ତନ୍ତୀ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରନ୍ତୁ। ଖର୍ପର ଧରିଛି ସେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପାପୀଙ୍କୁ ଖାଇବ ମୋଡ଼ି, ଜାହାନପୁରରେ ଗୁପ୍ତ ଖେଳା ହେବ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଥିବ ଜୋବରା ଘାଟ ପ୍ରମାଣ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ବସୁଧା ଫାଟିବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ। ଅକାଳେ ମାନବ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବେ ପତର ପରାୟ ହୋଇ, ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିବୁ ଚାହିଁ। ଏଠି ଅକାଳରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଯାହା ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ଆଉ କିଏ ତା ସବୁକୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ ସେବେଳେ ଆସିବ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଜାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଛତିଆ ବଟେ ମିଳିଣ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାପରେ ଅମରାବତୀ ସେ ଜୁଳୁକା ପାହାଡ଼ ଉଦୟଗିରି ସିଦ୍ଧଗିରି, ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଭକ୍ତ ମେଳ ହେବ ଜଗତରେ ପଡ଼ିବ ହୁରି। ଜୁଳୁକା ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ବି କେବେ ଯାଇନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଯେବେ ଯିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର କରିକି ଆଣିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ଏସବୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ କଥା ଆଜି ଏହି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟମାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ ପୋଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ଗୁପ୍ତ ବାଣୀ ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ ତ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ନିହାତି ରୂପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଏ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା, ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କଳ୍କିରାମ।